بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأهل بيته ومن دخل فيه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرفا القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتأمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا نبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءت سنة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سنصيب الذين كفروا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس
الناس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال إنا مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بذنب أهلها واحد فلكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكن له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسوي الله فما كان لله فهو يسوي شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم جلودهم وليسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم أنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه وسيجزيهم ما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء سيئهم مسؤول إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سبعا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه غير متشابه والمتشابه كلوا من ثمره إذا أثمر آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم الأنثيين أم اشتملت على الأرحام الأنثيين أنبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم الأنثيين أم اشتملت على الأرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ خلق أصفاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا بغير الله فمن يضر غير ذلك ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شومهما إلا ما حملت ظهورهما من
الحياء أو ما اختلط بعدل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهدوا معهم فلتتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة من بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا يكلف نفسا إلا وسعها فإذا كنتم فاعلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن تفسيرا لكل شيء وهدى ورحمة عنهم بلقاء ربهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلون أو تقولوا أنا أنزل علينا الكتاب فكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم بغيا ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها سنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء عذاب ما كانوا يصدقون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وبعضكم فوق بعض درجات ليبلغكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب إنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذره
وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائما فما كان دعواهم إذ جاءوا بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه خلقته من نار وخلقه من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لن تدعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس الشيطان يبدلهما ما وضع عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقسما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما لغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها مكان فيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم عن لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط أفأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
تنذر الذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك الفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به يؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فأخذنا قد وعدوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي وأنا نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه يدعون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين فإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلتم به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم Mukiyati wawasan Al-Quran Niko kita sesuaikan sahaja dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudahan sahaja istiqamah musibah begitu tunggu ada laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala umumnya. Amin. Alhamdulillah. Cibinnya mana? Jauh. Ambil aja. Sama cindinya itu kan ada di mana? Ada di sama masih ada cindinya. Artinya yang mana yang pusat mana nih?
Alhamdulillah. Itu tanaman yang di situ masih hidup ya? Saya melihat yang dulu itu, yang di bawah dekat apa? Somong padu. Nah ini kan sudah dapat hujan ya. Ditambah ini sebenarnya saya kan ngikut kesalahan kan udah hidup malu, semangka melon, mata setan. Kan dapat hujan ya. Ini waktu yang tepat untuk nanti sayur mayur kan gratis dapat air hujan. Dicampuri nggak boleh tuh, sama boleh nggak boleh dicampur. Yang bawah rata itu. Tapi asal ditahan dulu ya tahu kan. Ternyata veteran itu kalau dicetak itu bisa sampai jadi veteran itu juara itu caga itu tetap nyala terus. Apalagi kalau ditangkap itu sama ngisor apa itu namanya kepepak apa itu dibunyi terang jadi tetap terang tapi pohonnya lebih kuat. Nah saya kemarin nandut jalan kalau gede pakai kok anak saya kan ngebentukkan buku cimbi satu keluar ya gitu. Saya kan dulu mau GW malah sudah jadi anak kan. Saya nggak bisa. Saya bisa lagunya doang, tapi nek kalau main nggak bisa. Jadi memang ada orang-orang tertentu mempunyai apa ya? Kan ada kecerdasan intelektual, IQ, kecerdasan emosional. EQ, ada kecerdasan musikal, jadi bisa diri gitu. Ada lagi kecerdasan spasial, jadi dia itu bisa pendelokan ini kokap itu bisa langsung kayak yang sini ketok, fotonya gambar tep nih, ruangan gitu di sini. Makanya ada juga loh orang yang melihat tek itu kayak screenshot. Jadi nek ngapal Quran iki kok diwaca set lho, mungkin nempel kaya nek screenshot foto itu. Jadi nanti ketika dia maca itu kaya maca ngene tapi ning kene. Bisa dibahas. Jadi memori misalkan aku ukur 5 tahun, saya bisa menggambarkan ini orangnya ini kayak dulu pengulangan film. Orang-orang yang makanya metode menghafal kan ada model gini. Nah itu melatih model kayak screen HP. Kalau saya mendengar tetap nih, jenengan tadi kan mendengar ya. Ini banyak maksudnya. Maksudnya pertama, innas sam'a wal basara. Pertama kan pendengaran. Latih iki lho carane maca Quran itu begini. Kan gitu. Kedua ya dapat tahu. Ketiga, sesuai cara membaca lain. Belajar sebenarnya itu, bukan hanya sekedar apa ya kumpul-kumpul pengajian, tinggal panjenengan saja cara menyerapnya gimana, kan gitu. Cara menangkap. Itu loh ini nggak baca. Tak penting ini. Tak penting ini baca itu.
tentang tele main itu tentang belajar. Jangan dikira orang yang mempunyai memori yang kuat itu selalu bahagia. Justru dia itu kesusahan menghilangkan memori ketika dia sedih. Bisa dipahami? Misalnya ketika musibah, ketika gagal, ketika kecewa, ketika tertekan, ketika kena mental nanti. Kata sini ceramah, kena mental, ya. Itu namanya kena mental itu kan gitu. Orang mampu dipaksa mampu itu kena mental namanya. Ya. Dan gimana cara menghilangkan itu? Adalah dilindes memori. Penting. Jadi kalau sampai susah, dilindes ya dengan ini yang paling apa ini membaca Quran, Quran. Keluh sholat. Makanya tombo hati iku ono ilang perkara. Salah sini maca Quran sah. Ya, sana. Di sini sana. Tasnya enggak bawah sini. Enggak. Ya, baca. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
خالتنا وطالبتنا يمنا هدى إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد القلوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا نبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي nanti dulu ya. Kemarin masalah zakat, keutamaan zakat atau sedekah ya. Demi dan jiwa kebaikan tangannya, demi Allah seorang yang bersedekah melakukan zakat dengan kebiasaan yang baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja.
dan tidak akan naik ke langit kecuali yang baik-baik saja. Maka hamba tersebut seolah-olah seperti meletakkan sedekahnya di tangan Ar-Rahman, Allah. Kemudian Allah mengurus harta sedekah tersebut sebagaimana kalian mengurus anak kuda kalian. Allah sih mengurus hartanya dengan sedekah ke. Koyok jenengan ngurus anak jaran, anak kuda akan menjadi sehingga sedekah yang hanya sesuap ini berarti kan nanti pada kiamat akan menjadi sebesar gunung. Bayangkan, guru sesuap sebesar gunung. Nek menehi sedekah wong opah sak wong ke sak piring wis bayangno dhewe berapa suap saja. Sak piring berapa suap berarti? Rolas suap gitu. Sekitar itu. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat. Taubat pada Gusti Allah dibarengi zakat, insyaallah. Jadi dalam Islam itu sejenenge sedekah, zakat itu menempati posisi yang luar biasa. Sedekah salah sasaran oleh ganjaran, gitu. Apa mana sih pas naik uang sih butuh. Makanya jenengan misalkan ya, kalau uang kepengen utang kalian jenengan, kalau uang kepengen jalur sesuatu kalian jenengan, saja ini jenengan ini lagi diberikan Gusti Allah sebagai orang yang dengan jenengan itu sebagai jalannya Indonesia. Saya dipahami ya. Ini kehormatan sebenarnya. Cuma kalau lagi, itu enak masjid, enak mokel ya, enak masjid ya. Misalkan, kau kan butuh, kau ceritain butuh belajar lewat Allah memberi kehormatan lewat Nyuwun katasnya ambil sendiri, nyuwun gedenya ambil sendiri, nyuwun daerah ambil sendiri. Jangan diberi kehormatan oleh Sang Pencipta sebagai jalan melepaskan rezeki lewat lantaran tangga itu. Mulia. Dan jenengan ini kan sudah sering dengar. Nambah sak surat lesak gunung. Ini gunung paling tinggi mana? Di sini gunung Kartens tinggi. Ya. Ya sudah kuwi. Satu dusun ada berapa bukit begini? Semua tengah. Sak suap saja nih kene jadi sebesar gunung. Jadi memang benar ada teori, nggak ada sejalannya orang sedekah, orang zakat bertambah, miskin nggak tambah, susah itu nggak ada. Gitu. Aja pukil-pukil, aja medit-medit. Swarga ora seneng karo wong. Maka itu dilatih. Nek 0 sampai 2 tahun memang harus diajari rasa kepemilikan bocah karena langsung bedake. Iki klambiku dipangan. Nek terlalu kecil itu nek kabeh dikira enggak punya rasa kepemilikan. Nah, nek wis belum kamu enggak baru. Jadi kan mas paham ini mainanku, ini bajuku, ini makananku, dan jadi sedekah. Caranya bisa kena ke jenengan. Mengajari sebenarnya, ya dilatih. Ya anak tadi kan orang tak ajari dilatih diri, tapi ya dia suka yang cepat. Lagu-lagu tetap cepat kan. Tapi saya juga bingung. Belajar dari mana? Keluarga itu dari jalur saya itu nggak ada yang pintar musik. Di jalur istri saya juga nggak ada yang musik. Kok bisa ini jadi kelebih gitu kan? Aku kan bingung gitu. Nek pintar ngaji, pintar Allah, pintar macam itu Allah, emang jalurnya gitu kan. Tapi musik aku malah bingung. Saya kecil itu belajar itu gitar sama aja nggak bisa ya. Nek kalau nyanyi iso, tapi kalau main saya nggak iso.
Kenapa jadi gak iso tapi kan iso kan? Sedekah, sedekah kepada orang musyrik. Pada hari ibuku yang masih kafir datang padaku pada saat kaum muslimin mengadakan perjanjian damai dengan orang Quraisy. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, apakah aku boleh memberikan sesuatu kepadanya? Kemudian beliau menjawab, boleh. Demi orang kafir dia merasa oleh universal Islam itu. Memang nek zakat khusus, zakat khusus ya. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وابن القرى. 8 asnaf, 8 kantang, 8 bagian. Lil fakir, fakir Islam. Miskin, miskin Islam. Amin, saya tukang bagi zakat. Sekarang dupuk, bagi no ngitung, bagi no nyebar Islam. Wal Allah kata guru Islam anyaran kayak luar berposisi. Lekop budak. Berarti uang kakean utang orang maksiat ya. Boleh. Fisabilillah itu uang melaku kene Surabaya kentean di mampir taknya jaga kesehatan boleh. Fisabilillah uang setelan ya. Ibnu Sabil yang melaku tadi. Tapi nek piala sedekah oleh, bahkan daging korban oleh disebar nih non Islam. Itu pernah dari perdebatan itu oleh. Tuh, boleh sedekah sunnah bukan zakat kepada orang musyrik, bukan zakat tadi bilang ya, zakat khusus. Ngambil untuk Islam, ternyata kepala desamu sebelum Islam ayo taruh dari ngambil ngangkat sih. Sedang zakat wajib tidak boleh diberikan ke orang musyrik. Allah telah memujinya 10 orang iman dan mereka memberikan makanan. Al-Insan ayat 8. Zakat fitrah. Tapi lu zakat fitrah ya. Orang tertinggi, orang fakir, orang miskin. Karena masih berpikiran aku kalau aku miskin aku zakat fitrah. Gitu, zakat fitrah kabeh. Walaupun aku bakal oleh meneh wis dibuang dibalik. Tapi zakat ora kabeh. Wis dikake niki zakat kula fitrah kula. Nawaitu an ukhrij zakat al-fitri fadlillahi ta'ala. Ini zakat fitri 2,5 kilogram ya. Itu 2,7 lah ditambah. Rasulullah mewajibkan zakat dari bulan Ramadan kepada manusia muslimin yang ketiga, budak laki-laki atau perempuan. Ini ukuran waktu itu namanya sok ya. Kerap namanya satu sok diambil. Tamar atau satu sok gandum. Dan setiap orang yang merdeka, dari laki-laki dan perempuan dari orang Islam. Kabeh loh. Nek jenengan gaya dengan ukuran satu sok tamar tadi, kurma. Kalau sing ngitung itu lama besar. Satu sok ini, ukuran. Enak sih, gue tadi di hias ke pikuat beras, gandum dan bilang 2,5 kilogram. Tuh, pun paling penak ibadahnya saya zakat fitrah, besar dengan rukun Islam yang ke berapa? 3. Kok zakat dikit orang puasa mungkin ya kan ini.
Ini menurut Imam Al-Qurtubi miskin lagi orang yang mempunyai harta atau mempunyai mata pencaharian. Fakir dulu. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai mata pencaharian, dalam hal ini dialami secara terus menerus dalam beberapa waktu, baik ia minta-minta berada atau tidak minta-minta. Awam dewi kayak kepaten obor itu oleh zakat kita, tapi dia tetap zakat itu olah mana? Ini kan ini namanya mustahik orang yang berhak. Miskin orang yang punya harta atau mempunyai mata pencaharian tapi tidak mencukupi kelima sehari, baik ia minta-minta atau tidak minta-minta, tapi kok kerjanya setiap hari bukan atau apa oleh pitung lahir dulu gawe makin itu lagi tinggal dulu pakai lombok 100.000 jika isego lombok saya kira dan ikut hitungnya itu kan jadi lombok saya kira. Tapi pernah 100.000 lombok itu. Jadi kadang berharga sekali, kadang darah gitu kan. Kadang dari saking meninggal. Amin orang yang ditugasi oleh penguasa, orang yang angkat di KISK ditunjuk oleh penguasa yang negara untuk menarik zakat. Ya, orang yang tidak membayarkan zakat dari orang yang namanya muzaki, orang yang membayarkan zakat, berikut orang yang bantunya dan tidak membayar zakat kepada setengah dia. Jadi orang bantu tapi dikontrol. Adapun khalifah atau pada daerah yang luas yang sudah mengasih orang untuk menarik zakat, maka khalifah yang baik itu bukan termasuk amil. Jadi presidennya atau gubernurnya atau yang memerintah itu bukan amil. Makanya awalnya jatah amil. Kalau tenaga bupati, aku oleh jatahnya gitu. Sik ditunjuk lagi Badan Anti Zakat Nasional lagi tidak terbatas ya oleh jatah karena dia amil. Amil bisa dari orang-orang miskin atau orang kaya, dalam hal ini hukumnya sama bila mereka bertugas menagih zakat. Jadi, yang jadinya daftar aja jadi amil, yang oleh bagiannya amil. Itu kelihatan buku saya kerja bakti terus, enak terus. Oleh ganjaran tenang. Uangnya nggak diperintah gelem dipegang. Aku bagian gembira nak oleh lah. Makanya uang agar manutan itu pena, agar mereka gah, sesuatu agar dilibatkan malah lebih kan. Kan paling bilang uang manutan, tapi ya orang bakal malas sih barang apa masih orang malas barang ya. Itu pena, namanya entengan. Ada nggak yang entengan sini? Ada yang abotan betul. Kalau lagi lega, kalau nyapu lega, kalau gelar puasa lega, kalau apa sini? Rohan atau bersih-bersih kamar kecil lega, 50. Ngangel kalau dari ngamen, ngangel weh. Al-Quran udan-udan bendengi pager nganggo proyek tutupi plastik nyebar zakat neng 20 omah. Nah, tidak benar. Kan malam takdir kadang udan gitu. Yo, siap lagi. Duduk-duduk. Duduk-duduk. Nek padang kan enak ya, nek pas udan. Melihat itu jangan hanya pas kena saja, pas susah. Gejalanya kemana-mana gujur-gujur. Gak peteng kan orang istiqomah gejala. Jajal. Melihatnya orang kena kan. Itu makanya pekerjaan nanti oleh kan jarang. Makanya wong manutan, wong entengan, wong jundal segarane itu enak tak kita ini ngomong model ngono kae. Wes
mesunan ora saben diperintah loga yuk mutungan ngalamat ki wong kanggo dengan literatur montang nanti kapan itu kan udah kelihatan dari sini. Nah, diperintah Pak Ustaz atau Ibu Win, mana dia? Mulai Melayu gas. Mu'alaf. Nah, orang yang baru masuk Islam jadi musyrik kafir tidak boleh menerima zakat, baru hatinya cenderung, baru DWE cenderung kudu ikhlas masuk Islam. Rikok, budak yang ingin memberikan dirinya dengan cara membayar tebusan pada tuannya yang berada di dekat tempat orang yang melakukan zakat atau zakat cukup untuk mereka makan, dan ini mereka dapat bagian dari zakat tersebut agar bisa dipakai untuk memerdekakan dirinya. Ini masa peralihan. Jadi waktu Islam kan kita banget peralihan, membebaskan budak, deklarasi human rights di Amerika dan sebagainya itu pembebasan budak berapa ratus tahun sesudah Rasulullah. Udah duluan Rasulullah itu niru keren-keren Indonesia dunia itu revolusi kemanusiaan yang begitu besar. Zakat sama masalah budak yang zakat itu zakat secara teori uang 100 zaki kalau saya keluar zakat Islam menentukan siji menungso saya pikir tadi muzaki kita kumpulna kena wong se menerima zakat mustahak tadi yuk berusaha yuk dari Islam bangkit yuk akhirnya oleh yuk akhirnya Islam mengeluarkan zakat. Maka dari pengusaha-pengusaha muslim itu rumusnya semakin saya kaya semakin saya banyak zakat dan sedekah. Rumusnya piye carane aku menaikkan oplah zakat dan oplah sedekah. Bukan menaikkan aset dan menaikkan apa jenenge cabang atau menaikkan apa ya satu perusahaan, bukan. Tapi aku misalkan Jakarta saya 1 miliar, wah sesuatu 5 miliar, sesuatu 7 miliar, berarti nih mesti zakat 7 miliar kan berapa persennya? Berarti asetnya kan sedikit. Mulai investasi cili sedekah Jumat. Sego, tempe goreng, jangan gurih atau jangan ke atas oseng-oseng. Kalau murah kan, dipakai uang beli supaya gak pedes bahan. Yuk digowo neng masjid. Orang bungkus, nah sebagian yang lagi punya 10 bungkus berguna lagi 100 bungkus berarti 1000 bungkus dibagi 10 masih 100 sebab tambah es teh dulu. Siapa bicara begini orang mikir cara begini aku yang pengusaha begini. Ini libur kerja lama itu apa? Ibu libur kerja lama itu apa? Di proyek mana? Ada karya kan yang apa? Proyek apa itu? Barang, oh dalamnya hanya itu ya, yang lagi. Berarti desa ini ya? Ada karya apa yang Desa ya, proyek desa ya? Negara. Oh iya. Goreng, bayangkan zakat itu kan jangan dibahas secara dari orang. Zakat ada hubungannya dengan kemanusiaan, yaitu menghilangkan konsep perbudakan Islam. Orang, budak saya ini merdeka, rawat orang teori ini. Praktek ini budak saya kepengen merdeka, iuran di duit, jadi dikai zakat, duit sedikit kan. Di dalam pesan merdeka terus akhirnya hilang total perbudakan di Islam di dunia. Minuman keras kan gitu, dia bisa dari sholat, ini budi mengacau ngomong gelembing, dilarang sedikit, akhirnya total. Rasanya kan gitu.
Saya ini malah dari menempatin pelajar outlet kayak ngeri lah. Ngeri lah. Ayo, mari kan. Tuh. Kalau ada orang berhutang, ada dua macam, itu orang berhutang maslahatan yang kebaik tingginya dan tidak dipakai untuk keperluan masyarakat, mungkin ia tidak mampu dari hutang tersebut, baik dengan barang yang memiliki atau uang. Orang seperti ini boleh diberi zakat agar bisa membayar hutangnya. Kedua adalah orang yang berhutang untuk menanggung hidup orang lain atau untuk membagikan keluarga dan kerabatnya dengan cara yang makruh. Orang hutang gawe cuci online atau orang utang dari pinjol dan kan ya bis ya zakat itu zakat itu jarang, makanya proses zakat itu khusus jarang. Itu jarang lah. Kalau saya kuliah itu malah yang kue dijar orang waktu itu tidak lain yang Bandung. Kue disertasi dokter, nulis zakat tidak konsultasinya ke Bandung. Jadi ilmuwan zakat itu jarang. Zakat orang petani jangan sampai ke detailnya. Sedikit puasa, ya, mulai puasa. Ini bulan apa ini? Jujur apa? Kalau tidak bulan apa nih? Bulan apa? Apa tuh? Jumatil akhir Rejab Ruah kok kedekatan kasih sudah punya target di bulan puasa belum? Targetnya ini misalkan aku karena bulan Ramadan menghatamkan baca Quran 3 kali. Nek hafalan ya aku wis hafal 5 juz. Aku pengen tarawih maca Quran hafalan 5 juz atau wah aku harus bisnis yang Ramadan saiki belajar buat kuwi. Ini kalian itu kan berbeda. Besok jualan di umroh mager santan saiki. Bisa gawe salad orang. Bisa gawe janggeri di plastik payu ya. Minimal bisa gawe bakwan goreng ya. Itu jadi gawe bakwan goreng atau tausur goreng 1000 dibagi 20 gawe. Sekat ya. Sekat kotak-kotak tapi gas. Itu kan dibeli dari atau jam piro ya. Pena masuk tahu lah iso kayak tahu. Nah, ya itu biasa satu pitik tapi banyak itemnya itu loh. Kreatif gitu. Kalau saya tuh dari rumah saya sampai sini tuh pasar pagi itu pasar kayak lewat temuan di sini kan pasar kayak Cikli di pasar. Aku kan banyak titik aja jumlah di pasar kayak Gurjo kayak bisa di mana pasar Okap, gitu pasar kuno. Ini di motor kalau di wajah minyak kompor itu kontainer dulu, gitu. Kontainernya saya udah kira langsung sekat ya, jadi langsung kontainer. Isinya sekat di tetap polisi. Misalkan
Karena yang itu anyar lari satu titik itu uang dewi. Tapi dan ada yang pernah dengar mochi. Nah, kita mochi itu tak kita nih mochi. Mochi itu isinya kacang lah. Nah saya ini berubah isinya krimer campur buah. Bisa mangga, bisa strawberry, bisa anggur hijau, anggur merah, bisa oreo, bisa coklat dan sebagainya. Kui lagi dijualin sekarang lagi keren. Aku jualan aku kelas itu. Dibuat kecil 3.000 juga besar lagi 5.000. Cuma baru sekolah kita kalau mengatur sekolah kan. Dibuat ada, aku lihat ada yang 8.000. Nah, itu jangan dari awal-awal nanti laku keras itu karena lagi tren gitu kan yaitu Pak ajari mindset usaha yang kayak gitu seperti kaget kamu puasa senang ya nih ketemu puasa man fariha bituhuri ramadana dakhala dan misalnya menilai hati sirata dan sebagainya tapi orang sembarangan orang bisa senang ketemu Ramadan karena ibadah senang enak banget gitu itu rasanya sholat dengan rasanya gitu makanya mahal Ramadan itu mahal introvert aduh introvert ini dekat ning pojok harus dari Quran. Kalau masih introvert kan pegang betul-betul. Betul-betul ya pengen merokok tujuan ya, pengen itu ada dia dah ada momen ini kan. Menikah. Tentang persaksian orang yang melihat hilal Idul Fitri awal dan soal tidak diterima kecuali terdiri dari dua orang laki-laki yang adil dan lebih banyak dari itu. Jadi orang lanang kalau hilal, kalau orang lanang sah. Berarti Imam Syafi'i pengikut rukyah tetap kudu didelok, lagi tungkok didelok, ora. Kayak rumah ternyata ketutup niku, yowis, sawale sakbene atau ruai dikir 20 ke, yuk depasa belum sesu. Nek wis karo tek, oh wis ketok, wah, engko bar misa langsung terang, lanjut niat, gimana niatnya? Nawa itu sama goti anadai gimana masa fardi syahri ramadana hadis sanati fardhu lillahi ta'ala niat ingsun poso tutuko ing sedina sesuk-esuk saking anekani wulan Ramadan ing taun iki fardu krana derek dawe Gusti Allah Ta'ala. Ini penting loh. Aku niatnya yang tahun ini. Sekarang 1446, ya kan? Nah, Hijriah. Oh. Tidak boleh sholat id pada hari raya Idul Fitri apabila materi harus kelincir sudah masuk waktu zuhur. Jadi zuhur ini retak bayangannya podo, retak bayangan ini pas mengisah gitu kan, podo orang ini ya menggelincir tok. Nah ini baru zuhur. Jadi kan sholat id saat dulunya zuhur. Nah tapi kan bareng-bareng ya. Biasanya jam itu masih enggak. Nah,
Begini tebir kebiaran suami ukuran kan gitu kan. Itu mangkat wah panjang-panjang. Siapa? Suratnya di mana? Nih, di sini atau di lapangan di YouTube? Suratnya di mana? Oke, di sini tuh suratnya enggak? Kalau Idul Fitri di masjid kadang di lapangan. masjid mana? Sana ya? Ini masjid Al Inayah ya? Ramah tulisannya? Oh situ. Yang lapangan belum di? Oh kayak penggoan itu. Derawan itu. Kayaknya apa itu? Nah itu mah pemandangannya bagus itu. Nah di videonya kan ada yang juara 10 pemandangannya bagus sekali itu. Nanti aku kamu kalau masih senang lapangan kan di pantai Congai, wah pemandangannya cantik sekali. Lagu kan indah itu ya, sensasinya lain. Apa kan? Nih, puasa Ramadan tidak sah puasa Ramadan kecuali dengan niat. Misalnya dalam tawanan yang tidak mengetahui perjanjian. Kemudian dia biar puasa sunnah pada waktu itu sudah masuk bulan Ramadan, maka puasa itu tidak bisa dianggap sebagai puasa Ramadan. Makanya bersolat raweh, sholat isya, sholat tarawih selalu standar ini. Pak Imam atau Pak Bilal itu nuntun bukan apa-apa, kayak orang lain. Ini orang yang rasa nama itu sama rutin ada ikan di sini mana? Atau nek pas sahur nih loh jam 4. Nah saya ini kan subuhnya jam 3:50. Nek dia nek biasanya ini jam 4 itu subuh, jam 4:30 baru subuh. Ya pas sahur sebelum subuh itu biasanya imsak, asal dari imsak kan menggonya, ya. Wajib begini, katakan gurangnya. Sik batalke poso. Waktu diharamkannya makan untuk orang yang berpuasa adalah ketika fajar kedua, fajar sidik. Nah, saya kan menyebut fajar kali sidik. Merah, hitam, merah lagi itu subuh. Fajar sidik tadi fajar kali, ireng meneh, merah meneh. Nah ini fajar sidik. Nah ini pas jenengan pas imsak kan itu gelap, itu merah. Yuk petang meneh, yuk merah. Lah ini subuh. Setelah jelas nampak ufuk kakelangan sebelah timur. Haramnya makan dan minum tersebut adalah sampai tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari maghrib. Nah, jadi fajar sidik itu sampai tenggelam matahari. Apabila seorang makan dan minum dengan sengaja antara dua tersebut antara fajar sampai tenggelamnya matahari dan dia ingat bahwa ia sedang puasa, maka dia wajib mengqadha puasanya. Dengan sengaja ya. Mukil, jadi mukil, mukah, mokel, ya, mukah sengaja. Dulu yang pojokan ini, bukan, kenapa hanya Allah dan dirimu yang tahu, orang lain nggak tahu, tidak ngomongin orang tinggal tiba cuma. Wah ini orang poso kalau orang poso ketok, nah? Ini orang poso, nek poso, gitu. Ketok, apa yang sih kan jadi ngerti, ngapain ada debat ke mungkin orang mungkin nggak penting, ya? Itu urusan kalau Gusti, Insyaallah tak sih. Makanya kamu selalu juga kagum, ya?
Kamusan ya. Bisa buat kamus ya, kamusan kagam. Nah, makanya ya bisa buat berkali-kali kamusi. Berkali-kali kamusi kimelas kalau gue ya. Jadi kan berkali-kali dapet sih lah, mangkel kan? Bisa kamu bayangin. Bisa buat kamusi. Disunahkan untuk mahir sahur selama tidak terlalu mendekati waktu fajar. Makanya kan imsak kan 10 menit sebelum subuh. Yuk kita baca assalatu wassalamu alaihi. Ini saya baca kuwi ning iki wis sahur iki wis madan lalat mah dhewe 100 mah madan mah rasa mah bongkak ngene dhuwure kan tak kuat kan. Ya Imam al-Mujahidin Ya Rasulullah. Nah ini memiliki senang betul. Ida loh, aku sana ya ada apa ada mahdir karo si bono loh. Ya man asraf kan gitu. Hei orang yang diisrakan kan juz kan subhanalladzi asra dan israkan dan mangkat udah kan diperjalankan dari Makkah ke Madinah ke Palestina kan gitu kan. Ya man asra hei orang yang makanya penak diperjalankan daripada dengan jalan kayak wayangnya loh sudah ke ya Allah kalau pasrah kalau siap titip rezeki kan titipan ya Allah daripada yang capek terjun rawalah rezeki gitu penak Allah asal ibarat kali nih dengan ngerti artinya itu ketemu karo malaikat kalau nabi-nabi ini saat gunungnya Mi'raj ketemu salat imami Nabi Muhammad imami masyaallah kepengen tak jamaah karo Nabi Muhammad padahal sesuk ning Slabu kita Allah salat ini kan dipol-polke membuat apa ini apa? Oh iya. Bayangkan jamaah kalau Rasulullah rasanya kayak ngopo. Neng sabtu sana salat lho. Makanya di pol-pol ini di salat ini. Ya karimal akhlaq ya Sorry, luar biasa. Ya. Namanya sorry itu. Sorry itu wong Mesir si pertama kanan Quran murotal. Dan itu tahun 80-an. Karena di waktu itu. Nek daripada jangan bingung puasa nih batal paling kena ya. Paling kena puasa sebulan dan sebulan laku. Ya itu nanti kita kan gitu. Hal kerja tuh ya, jangan nggak produktif puasa. Indonesia dari suruh yang kok start gugur rambut turun nih. Lah baru usaha gawe kau susul buat kontainer ya lah saya kan
sejuta nek 1000 siji. Ya. Sejuta nek 1000 biji. Ya. Terus jam 4 terus mulai gasar. Jam 5:30 wis maghrib. Ya karo muka waktu delone entek alhamdulillah 1 juta. Ya. Nek sebulan 30 juta ya toh. Nek YouTuber Jawa Timur ya toh. Ya toh jadi apa ya toh. Cari di TikTok atau YouTube yang marketing Jawa Timur kan. Ini ya toh apa ya toh. Ciri khasnya. Lalu kuwi produktif. Pas yuk langsung adus golek lapis paling apik, siap-siap cincing-cincing neng masjid. Teko sak iki bisa satu minggu terus bahkan targeting aku per hari harus 5 juz. Ya, 6 sholat. Ya, bisa 6 juz. Ya wes 1 juz, 5 juz kan. Dari berarti 6 dino katam, ya. Sebulan 5 kali katam teori kok kayak mesti Jepang. Sasi katam alhamdulillah itu super mesti kok justru itulah kayak gebrak lari dari katam ke ya. Gitu deh. Terus makbul si juga itu deh. Nek rangi kuwi bisa dibedakan dengan oleh inayah wujudnya inayah itu kemampuannya ada, prakteknya ada. Betul ya? Nek kemampuan ada, praktek nggak ada, dia kan oleh inayah. Betul. Jadi kan iso sholat tahajud, tapi nggak tahu sholat tahajud, jadi ya oleh inayah. Betul? Ya kan iso sholat rawatib, tapi nggak tahu sholat, tapi oleh inayah. Makanya disitulah wong sing duwe kebiasaan al-istiqomah itu karunia itu inayah dari Allah. Saya kan selalu menyebutkan alhamdulillah memberikan hidayah itu ya pengetahuan dari Allah ya. Misalkan masuk Islam gelem salat gelem ngaji itu hidayah ya kan? Inayah. Nah setelah masalahnya inayah pas kita ilmu aku sholat Quran aku deres per hari sak rukuk misalkan terus sampai mati itu sama Quran belas Qurannya atau di ya itu berarti orang ini nah itu jenis inayah deh dua ilmu soalnya mangke bisa istiqomah jenenge inayah. Ini lah kersane Gusti Allah iso. Jenengan mungkin arah Allah itu mau berkabeh ya. Berarti pakai kata satu Quran satu bulan. Semangat dari mana? 1 2 sesi 2 3 nah itu hari ke-7 mulai melewat kayak 11 kan. Hari ke-8 bulan. Kapangan dari kata memang banyak peluang kan itu ini jajan berapa ini khas buatan tahun itu adik-adik dia nggak bisa olahraga jahat perlu dilatih lagi ya dia kita masih apa ya akhirnya bisa belajarnya kan gitu ingat kalian berkata ya berbagi sindi yang menikah ya istiqomah ngaji istiqomah ibadah inayah adik-adik ngamalke siti pelajari ilmu ini inayah memang pernah tahajud ini rawatib ini kata Quran ini apalagi pelabuhan ini pernah ngamalke gitu loh. Nanti di istiqomahkan. Wanita tak tantang besok Ramadan punya usaha. Berarti ya
Saya itu minggu tadi lahir di alun-alun Projo. Jualan apa? Mochi. Ini itu. Karena disuruh dengan belum yang ini yang apa? Kalau status saya besok-besoknya itu 25 nek vakansi. Jadi udah seneng nggak kamu ini? Kayak gitu ada. Bisa kayak macam lah. Belajar ya. Nah, kancaku belajar iso alon. Terus musim ini pukul. Jadi ketalnya ya kadang-kadangnya mesti pukul sampai tuh ya kulit krimer ya kadangnya teman lah aku jenis lain ini wates kadang ini malah kadang sentak. Nah menikah ya kita harus punya target. Ramadan kemarin target setahun sih meleset apa harus hafal juz yang meleset. Nah itu kayak kalau translasi kan target-targetnya itu kita benahi ya. Sampai kalau ketukannya ya. Ini hadirnya namanya apa? Bunda sirop. Sudah jam 8, mari kita tutup dengan Maula Yasal. Maula Yasalli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa adibul adib dunya syafa'anhu likulli hawlin minal awali muhtadini ya bil mustafa nalil maqasidana waghfir lana ma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik ala muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.